नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सरिता साहू। मुख्य संवाद जीएसटी संचय उत्सव लोकों मध्य उत्साह भरी देछि। मन की बात रे कहले प्रधानमंत्री। ओडिशार कोरापुट कफीर कले प्रशंसा। भारतीय सामुद्रिक सप्ताह सम्मेलन रे जोग देबा पई मुंबई गस्तरे मुख्यमंत्री। एवं दक्षिण पूर्व बंगोपसागर सृष्ट लघुचाप गभीर अवपात परिणत। संभाव्य बात्या मोन्था प्रभाव में आसंता काली ठारू राज्य में वर्षा संभावना। जीएसटी संचय उत्सव लोकों मध्य उत्साह भरी देछि। पार्वण ऋतु में स्वदेशी सामग्री क्रय वृद्धि पाइछि बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते। आकाशवाणी मन की बात 127तम संस्करण में देशवासी भाव विनिमय कर प्रधानमंत्री कहते जीएसटी बचत उत्सव को लेकर भी लोगों में बहुत उत्साह है। इस बार त्योहारों में एक और सुखद बात देखने को मिली। बाजारों में स्वदेशी सामानों की खरीदारी जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। मैंने अपने पत्र में खाने के तेल में 10% की कमी करने का भी आग्रह किया था। इस पर भी लोगों ने बहुत सकारात्मक रुख दिखाया है। प्रधानमंत्री कहते कोरापुट कॉफी अत्यंत सुस्वादु एवं ओडिशार गौरव। यह स्थानीय चाषी भाई भौणी जीवन में परिवर्तन आनिबा सह ओडिशा को नुआ परिचय देछि। एही स्वीकृति अत्यंत प्रेरणादायी। एपरिक चाकरी छाड़ी कोरापुटर किछि बासिंदा सफलतार सह कॉफी चाष करुछन्ति बोली प्रधानमंत्री कहछन्ति। कोरापुट कॉफी का स्वाद गजब होता है। स्वाद तो स्वाद, कॉफी की खेती भी लोगों को फायदा पहुंचा रही है। कोरापुट में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पैशन की वजह से कॉफी की खेती कर रहे हैं। ऐसी कई महिलाएं भी हैं जिनके जीवन में कॉफी से सुखद बदलाव हुआ है। सम्मान और समृद्धि दोनों हासिल हुई है। कोरापुट कॉफी अत्यंत सुस्वादु, एहा ओडिशारा गौरव। दुनिया भर में भारत की कॉफी बहुत लोकप्रिय हो रही है। स्वच्छता प्रयास नहीं देशर विभिन्न स्थान में लोकों पक्षर ग्रहण करा जाउथिबा पदक्षेपगुड़िक संपर्क में प्रधानमंत्री उल्लेख करिसेंति। लुणा जंगलर गुरुत्व पर आलोकपात करी प्रधानमंत्री कहते सुनामी तथा घूर्णिबात्या भली विपर्यय समय उपकूल सुरक्षा दिगरे यह बेस उल्लेखनीय साब्यस्त होता है। प्रधानमंत्री कहते छठ महापर्व संस्कृति प्रकृति और समाजर दृढ़ एकतार प्रतिफलन। समाजर प्रत्येक वर्ग छठ घाटरे एकाठी हुंती, जहाँकि सामाजिक एकतार एक सबुठारु बड़ उदाहरण। ऑपरेशन सिंदूर प्रत्येक भारतीय को गर्वित करिछि। माओ आतंक मुक्त अंचलगुड़िकरे आनंद उल्लास मध्य दीपावली पालन करा जाइछि बोली श्री मोदी कहछन्ति। प्रधानमंत्री कहछन्ति आसंता 31 तारिख में सरदार वल्लभ भाई पटेलଙ୍କର जन्मवार्षिकी पालन करा जिवो। सरदार पटेलଙ୍କର 150तम जन्मवार्षिकी देश पई एक स्वतंत्र अवसर आनिदेबो बोली श्री मोदी आशा व्यक्त करिसन्ति। आसंता 31 रे समग्र देश में आयोजित हेबाकु थिबा रन फॉर यूनिटी रे अंशग्रहण करने को प्रधानमंत्री देशवासी को आह्वान देइछन्ति। सरदार साहब की जयंती देश भर में होने वाली रन फॉर यूनिटी में आप भी जरूर शामिल हो और अकेले नहीं, सबको साथ लेकर के शामिल हो। एक प्रकार से युवा चेतना का ये अवसर बनना चाहिए। एकता की दौड़ एकता को मजबूती देगी। ये उस महान विभूति के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में पिरोया था। प्रधानमंत्री कहते आसंता मास 7 तारिख में भारत वंदे मातरम पालनर 150तम वर्ष में प्रवेश करिबो। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित यह कविताटी 1896 मसीह गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर प्रथम थर पर गाइथिले। एही गीतटी शताब्दीर दासत्व द्वारा दुर्बल होई पड़िथिबा देशवासी जीवन में नूतन स्फूर्ति भरी देइथिला। प्रधानमंत्री कहते एकदा संस्कृत जोगाजोगर भाषा रहिथिला, तेबे स्वाधीनता परे संस्कृत भाषार व्यवहार क्रमशः ह्रास पाइथिला। सामाजिक गणमाध्यम संस्कृत को एक नूतन जीवन प्रदान करुथिबारु प्रधानमंत्री आनंद प्रकाश करिसेंति। प्रधानमंत्री कहते आसंता मास 15 तारिख में भगवान बिरसा मुंडांकर जन्मवार्षिकी को जनजातीय गौरव दिवस भाव पालन करा जिवो। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा आज नुआपड़ा जिला कोमना ब्लॉक अंतर्गत पंडरापथर ग्राम में प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम ग्रामवासी शुणिछन्ति। श्रीमती परिड़ा कहते एही कार्यक्रम महिला मानक मध्यरे थिबा सुप्त शक्ति को जागृत करि पारुछि। आपण माने आंचलिक संवाद सुनछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्ररो।
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज मुंबई गस्तरे जिबे। आसंताकाली श्री माझी मुंबई रे अनुष्ठित हेबाकु थिबा भारतीय सामुद्रिक सप्ताह 2025 सम्मेलन रे जोगदेबे। अपराह्न रे ओडिशा स्वतंत्र अधिवेशन रे राज्यर बंदर नेतृत्वाधीन निवेश सुजोग एवं बंदर माध्यम रे रप्तानी संभावना उपरे आलोचना रे अंशग्रहण करिवे। राज्य सरकारଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ସପ୍ତାହ ଦେଶର ବର୍ଦ୍ଧିତ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ଏବଂ ନବ ସୃଜନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ବନ୍ଦର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଉଭା ହେବା ପାଇଁ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଓଡ଼ିଶା ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ଏହାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ନୂତନ ବିକାଶ, ବିଶାଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ଭାବନା ଓ ନୂତନ ସହଭାଗିତା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଘରୋଇ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବେଦଭୂଷଣଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସପ୍ତାହ ଆୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ନେଇ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶପଥପାଠ କରାଯିବ ବୋଲି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ଠାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ନାଟକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ନାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ନିଜ ପାଇଁ, ପରିବେଶ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଆଇନ ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ ରୋକିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜିଲ୍ଲା ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଆଇନ ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ତଥ୍ୟକୁ ଗୋପନ ରଖି ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ଏହା ଉତ୍ତର ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ। ଏହା ଭୀଷଣ ରୂପ ନେଇ 28 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୁନ୍ଥା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମସଲିପଟ୍ଟନମ କଳିଙ୍ଗପଟ୍ଟନମ ମଧ୍ୟରେ କାକିନଡାଠାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ଗୋପାଳପୁରଠାରୁ 970 କିଲୋମିଟର ଏବଂ କାକିନାଡାଠାରୁ 890 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି। ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 90 କିଲୋମିଟରରୁ 100 କିଲୋମିଟର ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ 19ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। 28 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ରାତିରେ କ୍ରସ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ରସ୍ କରିବା ସମୟରେ ଏହାର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ରହିବ ସିଭିୟର ସାଇଡ୍। କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ସ୍ଥାନରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାକୁ ନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟିକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦବାଲି ଓ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଖୋଲିବା ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। जीएसटी संचय उत्सव लोकों मध्य उत्साह भरी देछि। मन की बात रे कहिले प्रधानमंत्री ओडिशार कोरापुट कफीर कले प्रशंसा। भारतीय सामुद्रिक सप्ताह सम्मेलन में जोग देबा पई मुंबई गस्तरे मुख्यमंत्री एवं दक्षिण पूर्व बंगोपसागर सृष्ट लघुचाप गभीर अवपातरे परिणत। संभाव्य बात्या मोन्था प्रभाव में आसंता काली ठारू राज्य में वर्षा संभावना। आंचलिक संवाद बर्तमान पे एतिके। परवर्ती संवाद आपण माने सुनि परिबे संध्या 6:45 रे।